मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज क्लास में आलोचना करवा जे कोर 9 रो यूनिट 2 जो रही सागर मंथन एवं से सागर मंथन उपर आम अलरेडी नाटक आलोचना कर दे सारिचु। सातटा पार्ट आम नाटक सरी जाइए सागर मंथन आरंभ टू एंड पर्यंत तार कहानी तार विषय वस्तु तार संलाप सब तुमको मुझे बुझे देइछि। जो माने से वीडियो देखि ना हो जाइए देखि नियो एवं सेही ऊपर आम आज क्लास टिके आलोचना करबा एवं ता ऊपर कोन टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे से जिनिस मु तुमको कहि देबी। जे सागर मंथन देखिबा जे सागर मंथन कोन होइतिला जे सृजनी नाट्य संस्था द्वारा सृजनी नाट्य संस्था द्वारा ये सागर मंथन सृजनी नाम गोटे फौकी नाट्य संस्था अच्छी एवं से संस्था द्वारा सेटा 1964 मसीह अभिनीत होता। 1964 सृजनी नाट्य संस्था द्वारा अभिनीत होता। तुमको कही जेपी प्रिस्टलिंग प्रसिद्ध नाटक एन इन्स्पेक्टर कॉल्स यह ओडिया रूप बोल के तुमको कही अवचेतन मनर विश्लेषण को यही नाटक विशेष गुरुत्व दि जाइए। शुभ्र सतेज मन तले अपराध प्रवण जो एक भयंकर मन प्रत्येक मनीष को नियंत्रित करी समाज जीवन को कलंकित करुच्ची। एथिरे नाट्यकार तार विश्लेषण करिसेंती। कोन विश्लेषण करिसेंती? शुभ्र सतेज मन तले अपराध प्रवण जो भयंकर मन जो अपराध चिंताधारा संपन्न गोटे मन केमिति प्रत्येक मनीष को नियंत्रण करुच्ची समाज जीवन को केमिति कलंकित करुच्ची से जिनिस को ए जगह नाट्यकार मनोरंजन दास देखैछंती। एथिरु नाट्यकार चिंतार नूतन दिगंत संपर्क में परिचय मिलता है। से गोटे नूतन दिग को लेकिन रचना करते माने सेटा अनुवाद नाटक हो पारे किंतु से जो तार विषय वस्तु सेटा मनीषर ये जो शुभ्र सतेज मन तले जो अपराध प्रवण जो भयंकर चिंताधारा जो जमीन तुमको कही इंग्लैंड रे जो देखा दूला जे से कौन करते जो ओडिया नाटक आलोच्य नाटक विषय वस्तु यथार्थ गोटे विप्लवात्मक आगुरी एमती नाटक रेखा होना। इंग्लैंड साधारण जीवन में भ्रष्टाचार मिथ्या दुर्नीति चरित्रहीनता ईर्षा एवं असूयार जो जय जयकार प्लेस्टिल देखी तहिरू मुक्तिर संधान करते से नाटक रचना करी। जिते तुमको कहली जेबी प्रिस्टलिंग एन इन्स्पेक्टर कॉल्स बोलिकी से कौन कहते इंग्लैंड साधारण जीवन जो भ्रष्टाचार मिथ्या दुर्नीति चरित्रहीनता ईर्षा असूया एवं मिथ्या उपरे सत्य उपरे मिथ्यार जय जो देखी से जिनिस को से माने अनुसंधान करिकी से नाटक रचना करते। बंगाला भाषा सुधा नाट्यकार अजित बंदोपाध्याय प्रिस्टलिंग नाटक अनुवाद करिसेंती थाना थेके आफची नाम नहीं एमती बहुत भाषा एन इन्स्पेक्टर कॉल्स अनुवाद होइछि। मनोरंजन व्यक्ति चरित्र सामंजस्य उपर विश्वास करिकी बिलातरु विषम कटक जाए प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति अवचेतन अपराध प्रवण संपर्क में निसंदेह होई रचना करिसेंती सागर मंथन नाटक। कौन जे प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति अवचेतन व्यक्तिर मनर कथा कहुई से व्यक्ति मनर अपराध प्रवणता संपर्क में निसंदेह होई माने संदेह करना मन अपराध प्रवणता संपर्क बुझिकी से नाटक रचना करिसेंती। गोटे तरुणीर संदेहजनक मृत्यु तजनित गोटे परिवार प्रत्येक सदस्यंकर मानस मंथन जे ए जगह गोटे झीर मृत्यु होती रेवा दास जहाँ ना के परिवर्तन समय परिवर्तन करके संध्या दास बोलिकी कही किए अभिजित राव। तो से तरुणीर संदेहजनक मृत्यु रे गोटे परिवार समस्ते आंशिक भाव में दायी बोलिकी अभिजित राव आसिक कही। तो ए जगह कौन जे गोटे तरुणीर संदेहजनक मृत्यु तजनित गोटे परिवार प्रत्येक सदस्यंकर मानस मंथन माने मानसर मनर कथा कहुई जमानबंदी द्वारा से प्रकृत स्वरूप उद्घाटन नाट्यकार दिखाई दिए जो समय अवधूत राव आसिक क्वेश्चन पर क्वेश्चन पचारि क्वेश्चन पर क्वेश्चन पचारि मानस मंथन मुंडे कौन चली किसी जना पड़ी समस्ते अनर्गल भाव में सत्य कथा कही। घटना विन्यास घन सन्निबद्धता चरित्र चित्रण स्वाभाविकता एवं संलाप परिकल्पनार पात्रोपयोगिता ही शेष पर्यंत नाटकीय गतिवेग को नियंत्रित कर शेष पर्यंत भी बुझा पड़ी नाटक में कौन होई जगह आम देखला शेष में कौन जना पड़ा जे से इन्स्पेक्टर अवधूत राव मिछ सेमती कौन झील मरीची सेटा भी मिछ एवं सब जिन मिछ बोली जना पड़ा किंतु एमाने जो काम करिसेंती सब अन्य झील मान सहित खराब करिसेंती। तो से जिनिस को ये जगह देखा दि जाए कथा वस्तु गोटे मृत्यु घटना स्थान पाई शेष पर्यंत नाट्य कंठा बजार जिते बेले पर्यंत ये फोन करी डाक्तरखाना को पचारि नाहंती सेते पर्यंत नाट्यर उत्कंठा देखा दी प्रकृति में कौन हेबो गोटे उच्च मध्यवित्त परिवार केतेक सदस्य जो माने बंचंती अहंकार को संबल करी जो माने देखंती समग्र दुनिया को निजर भोगर उपादान रूपी से समस्यार
समस्या नाटकर उपजीव्य होची गोटे उच्च मध्यवित्त परिवार दुर्गा प्रसन्न परिवार से परिवार केते जण केतेक सदस्य जो माने बंचिचंती अहंकार को संबल करिकी ईर्षा जो फिला ईर्षा करिची फेतबे से फेतरु विताड़ित होईची दुर्गा प्रसन्न मात्र 5 टंका पई से झियो को फेतरु विताड़ित करिचंती नारी कल्याण समितिर जो सभापति थिले दुर्गा प्रसन्न पत्नी करुणा से ताको मध्य अजित गोटे झियो को व्यवहार करिची तो ए सब जिनिस को नेकी नाटक गढ़ी उठी भगवतर अवधूत को मनोरंजन एठारे अनुसंधानकारी पुलिस अफिसर उपरे जो भागवत नाम अवधूत देखिबा से अवधूत को कोन करिसंती ए जगह रे जो अनुसंधानकारी पुलिस अफिसर उपरे ठिया करैसंती प्रकाश रे से निर्विकार निर्विकल्प निरासक्त एवं उदासीन होई पारंती से मनुष्यर विवेक बुद्धि मन जा नाटक रे पाप पुण्य न्याय अन्याय किछि गोपन रही पारिनी सब जिनिस देखै दिया जाइछि अवधूत राव माध्यम रे से अवधूत रूपी मंदिर गिरी को संबल करिकी केतेक शहरी मनुष्यर मन को समुद्र को मंथन करी जो माने ए जगह देखो जे से अवधूत रूपी मंदर गिरी को संबल करी से अवधूत को संबल करिकी अपधूत को नेकी केतेक शहरी मनुष्यर मन समुद्र को मंथन करी समुद्र मंथन माने तुमको मु कहितली जो सब कथा घांटी गोंदाली दिया जाइछि बोली कि ए जगह रे कोन करा जाइछि जे ए जगह रे एते बेले सागर मंथन होइतिला से जगह रे बहुत गुडे जिनिस बाहरी तिला 23टा रत्न बाहरी तिला ता संगरे अमृत मत बाहरी तिला जे अमृत को नै कि देवता एवं असुर मानक भितरे लागितिला एवं से जगह रे देवता माने अमृत को नै कि दौड़िले पछ पछ राक्षस माने गोडेइले तापर चारि बुंदा पडितिला बोली ए जो प्रयागराज ए जो काफी जमती चारि जगह रे पडितिला बोली कि कहंती वाराणसी एमती चारिटा जगह रे पडितिला बोली कहंती से अमृत तो ए जो अवधूत कोन करियन जेमती सागर मंथन होइतिला समुद्र को घंटा जाइतिला से बोली भाबरे ए शहरी मनुष्यर मन समुद्र को मंथन करके समुद्र ए शहरी मनुष्यर मन को घांटी की मनुष्यर मन को मंथन करके जो अमूल्य रत्न राजी जो अपूर्व सत्य उद्धार करिसंती आधुनिक मनुष्य पाखरे ताहार मूल्य किछि कम नुहे तुम जो तुमको जितले नामकरण सार्थकता पचारिबो ए जगह रे तुम लिखिबो जे सागर मंथन बाबद आम मैंने समस्त पूर्व पढ़ीचु देवता असुरंग भितर युद्ध होइतिला देवता माने 24 रत्न माने 24 जिनिस पाइले समुद्र भितरु तापरे अमृत से जगह मध्य मिला जेमिति कि समुद्र को मंथन करिकी रत्न उद्धार करा जाइतिला ए जगह रे मनुष्यर मन रूपक समुद्र को मंथन करिकी प्रकृत सत्य को उद्धार करा जाई पारिछि समस्तंकर चरित्र पदारे पड़ी जाइछि सेटा ही होउछि अमूल्य रत्न बोली के जगह वर्णित एवं एटा ही हेबो यार नामकरण सार्थकता सेटा लिखिकी तापर तुम विषय वस्तु लिखिबो सभ्यतार शीर्ष रे उपनीत होइतिबा आजिर सुशिक्षित मनुष्य पई ए आविष्कार एक सतर्क सूचना जे सभ्यतार शीर्ष रे उपनीत से माने समस्ते आजिर लोक माने अछंती जो माने दिने सभ्यतार शीर्ष रे पहुंची गला पर निजर औकात को भूली जानती जे निजे केउ स्थान दे के आसीथिले अन्य कहा सहित खराब करबा को से माने सामान्य मध्ये पछांती नाही निजर अस्तित्व को से भूली जाती तो सभ्यतार शीर्ष रे उपनीत होइतिबा आजिर सुशिक्षित माने जेमिति कि सभ्यतार शीर्ष रे जो उपनीत होई गला से सुशिक्षित मनुष्य पई ए आविष्कार एक सतर्क चेतावनी ये जो आविष्कार करिसेंती अवधूत माध्यम रे कोन करिसेंती जे प्रकृत सत्य को आविष्कार करिसेंती प्रकृत निज निज जो भूल को स्वीकार करिसेंती से अहंकार री मनुष्य मानकर प्रकृत सत्य को माने सत्य कथा तांको निज मुखर बाहर करके जो आविष्कार करिसेंती सेटा सभ्य समाज पे गोटे सतर्क चेतावनी अरे समस्ते गर्व अहंकार दुनिया रे एथरे किछि नाही जेतेले मृत्यु आसीबो से समय समस्त को नेकी जीवो जेमिति कहंती राधानाथ दरबार काव्य रे धर्म एक पोत गढ़िचंती विधि तरिबाकू एई संसार बारिदी जे आमे केवल धर्म बड़ रे ही एई संसार रूपक समुद्र को अतिक्रम करि परिबा धर्म एक पोत जे संसार रूपक समुद्र गोटे पोत बा गोटे नौका से निर्माण करिचंती धर्म नामक किबा जेमिति कहिचंती बड़ क्रूर काल बड़ विश्वासी आचो हाबड़ी जीव से आचमित हाफी दूरवर्ती जानी काल को जे हसे काल आफी तार पछे लुचि बसे ए समय रे ई गर्व अहंकार सब जिनिस को बाद देबा कथा तुम जेते भी उन्नति पट को पहुंच जाओ ना काहे कि तुमको दिने ना दिने माटी रे ही मिसिबा को पड़िबो अवधूत पृष्ठलिंग नाटकर सामान्य अवधूत कोन जे पृष्ठलिंग नाटकर सामान्य इन्स्पेक्टर मत नुहंती सर्वज्ञ सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म बोली से कामरूपी ए सब जिनिस जानि जंती आगरु तेणु तांको कुहा जाइछि सर्वज्ञ सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म बोली से कामरूपी विश्व सृष्टिर अणु परमाणु रे तांकर स्थिति तेणु से अरणा मणिफर मनर जाग्रत प्रहरी मिथ साहाय्य रे सनातन भारतीय परंपरार मूल्यबोध प्रसार रे प्रधान सहायक
ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ତେଣୁ ନାଟ୍ୟକାର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲିକି ମାନେ ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅବଧୂତ ରାଓ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଅବଧୂତ ରାଓକୁ ଆମେ ଏହି ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏମିତି ବି ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରେ ଯେ ଏହି ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କଣ ବୋଲିକି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବେଶୀ ବୁଝେଇବିନି କାହିଁକି ଅଲରେଡି ତୁମକୁ ମୁଁ ଟେକ୍ସଟ ପଢେଇ ଦେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଟେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଥରେ ପଢିଲା ପରେ ଆଉ ଭୁଲିବନି। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବେ ଯେ ବହୁତ କଲେଜ ଗୁଡାକରେ କେତେ ଗୁଡେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି କଣ ହଉଛି ଯେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ ଗୁଡାକରୁ ନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦିଆ ହଉଛି। ଗାଇଡ କଣ ପଢିବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଲକୁଲ କିଛି ଜାଣିବି ନଥିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗାଇଡ ଦରକାର। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମାନେ ସେଇ ଗାଇଡ କୁ ପାଥ୍ୟ କରିକି ସବୁ କିଛି ପଢିବି ବୋଲି ଭାବିବ କଲ ଆସୁଛି তাহলে সেই গাইড কু পড়িকি সবু কিছু তুমি ভাবি বলি মানে সবু কিছু জানি পারি বলি ভাবিব দেন সেটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল কাহিଁକି না মূল পাঠ বলি ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କି ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୂଳ ଟେକ୍ସଟ ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଟାଇମ ଅଛି ତୁମ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ ଓନ୍ଲି ଦେଖ ଏଇଟା ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖ ଆଜି ହେଲା। ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ତୁମକୁ 2ଟା ୟୁନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲି। 3ଟା ୟୁନିଟ୍ କହ କୋକୁଆ ବି କେବଳ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଗରୁ ତୁମର 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ସରିଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଅର ଅଛି ସେଟା ପଛେ ପଢିବା ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ ର ପଢିକି ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପେପର 10 ଆଡକୁ ଯିବା କାହିଁକି ନା ପେପର 8 ଆଉ ମୁଁ ପଢେଇବିନି ସେଟା ଅଲରେଡି ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ସେ ପଢଉଛନ୍ତି କେତେ ପଢଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ତାପରେ ନହେଲେ ମୁଁ ପଢେଇବି। ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବୁଝି ନ ହବ ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ ସେ ତୁମକୁ କହିଦେବେ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଟାଇମ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତୁମର କୋର୍ସକୁ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 7ଟା ପାର୍ଟ ବନେଇଦେଲି ତୁମର ମାନେ ବାବାଜୀ ନାଟକ 7ଟା ପାର୍ଟ ବନେଇଦେଲି। ସାଗର ମନ୍ଥନ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 8ଟା ପାର୍ଟ 15ଟା କ୍ଲାସ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲି 7 ଦିନ ଭିତରେ। ଆରେ ବସିଲେ କିଛି ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ତୁମକୁ ଯାହା ନାଟକ ତୁମ ସିଲାବସରେ ଅଛି ସେଟା ମୁଁ କେବେଠୁ କୋଉ ଯୁଗଠୁ ପଢି ସାରିଛି। ପଢିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ୍ ଟାଇମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମର ସିପିଟି କ୍ଲାସ ନେଟ୍ କ୍ଲାସ +3 କ୍ଲାସ ପିଏଚଡି କାମ ସବୁ କାମ ହେଲା ବେଳକୁ ମେକଅପ୍ କରି ହଉନି। ନହେଲେ ପଢିବା ପାଇଁ କଣ ବସିଲେ ନାଟକ ସରିଲା। ତ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମମାନେ ପଢ ଆଉ ଯୋଉଟା ନ ବୁଝିପାରିବ ସେଟା ମୋତେ ପଚାରିବ। ତ এই টাইপର ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ଯେକୌଣସି ବି ନାଟକ ପଢୁଛ ସବୁ ଜାଗାର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା କଥାବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। କିମ୍ବା ନାଟକର ସଂଳାପ ଉପରେ ପଢିବାର ଆମେ ଯୋଉ ସଂଳାପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କୋଉ ସଂଳାପ କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ସେ କେତେଟା ସଂଳାପ ଲେଖିକି ତୁମେ ତାକୁ ବୁଝେଇବ। କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରାୟନ କର ଅବଧୂତ ରାଓ କିମ୍ବା ଗୌଣ ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରାୟନ କର ବୋଲିକି କିମ୍ବା ସାର୍ଥକ ନାଟକ ଭାବରେ ସାଗର ମନ୍ଥନର ଭୂମିକା ନିରୂପଣ କର। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଧର୍ମୀ ସଫଳ ନାଟକ ବୋଲି କେମିତି କୁହାଯାଇଛି କେମିତି କାହିଁକି ତାକୁ ସଫଳ ଧର୍ମୀ ଯେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଟା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସଫଳ ଧର୍ମୀ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ନାଟକ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଏବଂ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନ ଜାଣୁଛ ଗୋଟେ ନାଟକର ଦେନ୍ ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଛ ସେ ଜାଗାରେ କଥାବସ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତୁମେ ଲେଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ନାଟକର ପରିଚୟ ଦେଇକି କଥାବସ୍ତୁ ବିଷୟ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ନ ଜାଣିଲ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଲ ନାଟକର ନାମକରଣ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ନାଟକର ନାମକରଣ ଜାଣିବ ତୁମକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଦେଇଛି। কিংবা সফল পরীক্ষা ধর্মী নাটক কেউ গোটে সফল পরীক্ষা হয়েছিল চরিত্র চিত্রণ তো জানিব অবধূত রাও চরিত্র দুর্গা প্রসন্ন চরিত্র চিত্রণ এমনি লিখিব অবধূত রাও তাঙ্ক উপরে টিকে লিখিব দুর্গা প্রসন্ন তাঙ্ক উপরে শিলা তাঙ্ক উপরে তার চরিত্র কোন তুমি তো স্টোরি বুঝি যাইছ না শিলা কোন লা শিলা দুর্গা প্রসন্নଙ୍କର ঝিও ଥିଲା সে মানে ধনী ঘরের ঝিও হইতো তার মনে সবুলে গর্ব অহংভাব ଥିଲା সেইপাই গোটে রেবাদাস নামক গোটে ঝিওକୁ সে ভেরাইটি স্টোর রু তড়ি মতো ଦେଇଥିଲା পরবর্তী সময় সে অনুতাপ করেছি পশ্চাতাপ করেছি সেই ফলরে ତା ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛି। ଏମିତି ଜିନିଷ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲିକି ସେ କହିଛି। ଶିଳା ଚରିତ୍ର ଅଜିତ ଚରିତ୍ର କେମିତି ମଦୁଆ ଚରିତ୍ର କେମିତି ମଦ୍ୟପ ଚରିତ୍ର କେମିତି ସେ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ କେମିତି ନିଜର ପଦର ଘମଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ବିକାଶ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାରେ ସେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦେଖି ଲେଖିବ ଯଦି ପଢିବ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କେବଳ ଅବଧୂତ ରାଓଙ୍କୁ ଲେଖିବ କେମିତି ସେ ଆସିଛନ୍ତି କାହାଣୀର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋର ଇନକ୍ୱାରି ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲଗା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଲେଖିବ ଆରାମ ସେ ବୁଝି ହେଇଯିବ। ଯିଏ ବି ମୋର 7ଟା ପାର୍ଟ ଦେଖିଲ ଏବେଠୁ ଦେଖିଦେଲେ ତୁମକୁ ସୁବିଧା ନା ପିଲା ମାନେ କାହିଁକି ନା ପରୀକ୍ଷା ଦିନେ ଦି ଦିନ ଥିବ ପଢିବେ ବୋଲି କହିବ ସେଇ ଟାଇମରେ ତୁମେ କଣ ପଢିବ କିଛି ପଢିପାରିବନି ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ତୁମର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ତୁମେ ପଢ ଏବେଠୁ ପଢିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଏବଂ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସାରିଦେଲି କୋକୁଆ ବି ସରିଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଭାବ ବାବାଜୀ ସରିଲା ସାଗର ମନ୍ଥନ ସରିଲା କୋକୁଆ ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରିଦେଲିନି ଏବେ ଦେଖ 3ଟା ସରିଲା ତୁମର 3ଟା ସରିଲା ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ତୁମର ଏଟା 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରିଗଲା। ତାପରେ କିମ୍ବାରେ ପରକଳମ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ ରାଜାରାଣୀ ଉପଖ୍ୟାନ
তো আমি প্রথমে মু তোমাকে কালি এই রাজারাণী উপাখ্যান পড়াই দেবি রাজারাণী উপাখ্যান পড়াইলে এটা সরিଯିବ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପରକଳମ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ এটা ପରେ ପଢିବା ତାପରେ ଆମେ ପାହାଡର ଆତ୍ମକଥା ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଦିଟା ଏକାଙ୍ଗିଆ ପଢିଦେବା ଏତିକି ପଢିଲେ ତୁମର ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ତାପରେ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ରହିଛି ପଢିବି କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଯେ ସାର୍ ପଢଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସବୁ ପଢାଅ ପଢାଅ କହିଲେ ହେବନି କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ମୋର ବି ଅଛି ତ ମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅନ୍ୟ କେହି କାହିଁକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢଉନାହାନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ ଟେକ୍ସଟକୁ ନେଇକି ତ ସମୟ ବି ସୁବିଧା ଦରକାର ତାମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇବିନି ହରବର ହୁଅନି ଦେଖ ତୁମକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଜୀ ପଢେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ପରକଳମ ପଢେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ସାଗର ମନ୍ଥନ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ ଏମିତି ପଢେଇଥାନ୍ତି ତୁମର ଏମିତି ୟୁନିଟ୍ ସରିଲା ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହବ କାହିଁକିନା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ବେଶୀ ଜରୁରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ପାଖାପାଖି ତୁମର 70 ରୁ 80% ସରୁଛି ଆଉ ଯୋଉ 20 ରୁ 30% ସେଇଟା ଆମେ और ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ବିଲକୁଲ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିବ ତାହେଲେ ହଇରାଣ ନା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ଟା କଭର କରିଦେଉ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ କଭର ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଢେଇବି ସେ ଦିଟା ବି ତୁମକୁ ଟେକ୍ସଟ ପଢେଇବି ମାନେ ପଢେଇବି ସାରି ପାରିବିନି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ସାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ହିଁ ଅଛୁ ଆମ କଲେଜରେ କ୍ଲାସ ହଉନି ଆମ କଲେଜରେ ଗାଇଡରେ ପଢଉଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସିଲାବସ ସାରିବି ମାନେ ସାରିବି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ନାଟକ ଆଉ 2ଟା ଏକାଙ୍କିକା ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁ ପଡୁଛି ଅରିଜିନାଲ ଟେକ୍ସଟ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଅରିଜିନାଲ ଟେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ସେ ଭିତରୁ 3ଟା ସରିଗଲାଣି ଆଉ 5ଟା ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ ରାଜାରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ମୋର ପିଜିରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି କରିଥିଲି ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗିବନି ଆଉ ବାକି ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ ସେତିକି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ତୁମର କୋର୍ସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯୋଉମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ +3 ହେଇଥାଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଥାର୍ଡ ଇୟର ସିପିଇଟି ନେଟ୍ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କଟା ସେୟାର କରିଦେବ କାହିଁକି ଏଥିରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଫ୍ୟାମିଲି ପୁଣି ଦେଖା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ସରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ଫୋର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଟାଇପ୍ର ଆସିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିନି ଫୋର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ତୁମର ଯୋଉ ଆସୁଛି 2 ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ସାଗର ମନ୍ଥନ କାହାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟ୍ୟକାର କିଏ ସାଗର ମନ୍ଥନ କେବେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ସୃଜନୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ସାଗର ମନ୍ଥନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ ସାଗର ମନ୍ଥନ କେବେ ଏବଂ କୋଉ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସୃଜନୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେବେ ହେଇଥିଲା କହିଲି ତୁମକୁ ମୁଁ 1964 କହିଲି ବୋଧେ 1964 1964 ସେଟା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା ଏ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ପଚାରି ପାରେ ଶିଳା କିଏ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ କିଏ ବିକାଶ କିଏ ଏମିତି କିଛି ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଝିଅ ଶିଳା ସହିତ କାହାର ବିବାହ କରାଯିବାର ଥିଲା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନାମ କ'ଣ କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ କାର୍ବୋଲିକ ଏସିଡର ପ୍ରାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂଳାପ ବି ତୁମକୁ ଏ ଭିତରୁ ଦେଇପାରେ ମଦ୍ୟପ ଚରିତ୍ର କିଏ କିମ୍ବା ଏ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟ 2ଟି ନାଟକର ନାମ ଲେଖ ଏ ଜାଗାରେ ତୁମର ଆଗାମୀ ଅବରୋଧ ଏମିତି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ରହିଯିବ ତେଣୁ ତୁମେ ଅରିଜିନାଲ ଯଦି ଟେକ୍ସଟ ତୁମେ ଫାଟାଫାଟ ପଢିଛ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏତିକି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିବି ତୁମର କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିସ୍ ହେବନି କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବନିବ ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲାନ୍ ରଖିବା ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା